What we need is again a clear step-by-step logical flow of a process. How we can communicate. What is step number 1? What is step number 2? What is step number 3? And we cannot move to step number 3 without we pass step number 2 and number 1. That's it, what we need, how to make our English communication skills improved. Apa yang kita ingin dengar sebenarnya adalah langkah logis atau logical flow, step demi step, suatu proses bagaimana kita memulai komunikasi bahasa Inggris dari tahap 1, 2, dan 3 tanpa kita melewati 1 dan 2, kita langsung ke 3, tidak mungkin. So, kita tidak membutuhkan tips. Could you please tell me how to make pizza? What steps should I follow to make an Italian cappuccino? Do you know how to cook Indonesian rendang? The answers to these questions are definitely not as simple as just go to Milan and stay with pizza makers or live in Rome with the Italian barista in order for you to know how cappuccino is prepared, or just fly to Padang City in Indonesia to make sure you know how rendang is made. Well, while there's nothing inherently wrong with these responses, these are too costly and not feasible to anyone who just want to taste a cup of Italian cappuccino, or a slice of pizza, or just a small portion of rendang. Similarly, if we ask how to improve our English communication skills, we do not expect the answer to be go to an English-speaking country, live with the community, engage in their daily life, and see how they communicate in their language. What we want to hear is actually a step-by-step logical flow of a process. We don't need a bunch of random tips like listen a lot, make up a conversation, and talk to yourself in front of a mirror just like a crazy person, or do not be afraid of making mistakes. These tips without a logical flow or proper explanation are like a recipe given by a cook or a barista without instructions on how to make it. What we need is again a clear step-by-step logical flow of a process. How we can communicate. What is step number 1? What is step number 2? What is step number 3? And we cannot move to step number 3 without we pass step number 2 and number 1. That's it, what we need, how to make our English communication skills improve. Hal serupa terjadi ketika kita bertanya bagaimana kita meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris kita. Kita tidak mengharapkan jawaban seperti, sudah sana tinggal pergi saja ke Amerika atau ke Inggris atau ke Australia atau negara-negara berbahasa Inggris lainnya. Bergabunglah dengan masyarakat mereka, kemudian mengikuti alur hidup mereka dari pagi hingga pagi lagi, dan melihat bagaimana mereka berkomunikasi dengan bahasa mereka. Apa yang kita ingin dengar sebenarnya adalah langkah logis atau logical flow, step demi step, suatu proses bagaimana kita memulai komunikasi bahasa Inggris dari tahap 1, 2, dan 3 tanpa kita melewati 1 dan 2, kita langsung ke 3, tidak mungkin. So, kita tidak membutuhkan tips atau saran seperti misalnya, kalau kamu pengen lancar bahasa Inggris, banyak mendengar. Kemudian buatlah seolah-olah kamu berkomunikasi dengan seseorang dan berbicara dengan dirimu sendiri di kaca sebagaimana ketika orang gila melakukannya. Atau saran seperti janganlah kau takut melakukan kesalahan, jangan tergantung bagaimana orang menilai tentang bahasa Inggris Anda. Nah, tips-tips seperti ini tanpa alur logis yang menunjukkan bagaimana tahapan-tahapan yang harus kita lalui agar kita mampu berkomunikasi bahasa Inggris dengan lancar, percaya diri, dan jelas, tanpa penjelasan yang nyata, adalah seperti resep makanan atau minuman yang diberikan oleh seorang cook atau barista tanpa instruksi bagaimana cara membuatnya. Yang kita butuhkan sekali lagi adalah
proses dan alur logisnya, tahapannya. Ini dilakukan dengan cara begini, selanjutnya melakukan ini dengan cara seperti ini, seperti itu. Nah, video yang akan saya buat dari awal adalah bagaimana proses alur logis itu. Sehingga Anda tidak loncat langsung ke tahap ketiga sebelum melewati tahap 2 dan 3. Dan alur logis ini sampai saat ini saya tidak menemukannya di dalam video-video yang lain dari sekian banyak video yang beredar di YouTube. So, there are so many contents on YouTube talking about tips how to improve your English, how to improve your communication skills in English. And up to this very moment, I personally haven't found any content which describes the logical flow of processes, how to develop English communication skill from step number 1, step number 2, and step number 3. And we cannot move to step number 3 without we pass step number 1 and 2. That's it. And to make my video different from the rest of the video you might have found on YouTube, is that I'm going to provide you with logical flow of steps, of processes, how you develop English communication skills from step number 1, step number 2, step number 3, and again, you cannot move to step number 3 without you pass step number 1 and 2. All right?